हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और नमस्कार सकलोके पुनर्बार मोर और एटा भिडिओ ले आपलोक स्वागतम। और आजिर भिडिओ विशेष हल आज 5 जून विश्व परिवेश दिवस आपलोके जाने तो हेतु विश्व परिवेश दिवस उपलक्षे एटा कम्पिटिशन हम आमार इयाते जागृत कला मंदिर और मैं गानत भाग लैसो अंशग्रहण करिसो नेजानो केनेका कि हय आपलोकको देखुवाम तो चाई थाকক भिडिओटो और मोर भंटीओ गाब ताई तबलाओ बजाब गानो गाब और कविता आबृत्ति करिले इतिमध्ये रातिपुवाई तो इतना आमी जाम और आपलोके चाई थाকক भिडिओटो सम्पूर्ण रूपे। आमी उलाई गइसो और मैं भंटी भाइटी सकलोए मिली जाम और गई थाকক आपलोके चाई थाকক। আজি देवबार आमार इयात स्थानीय बजारটো আজি बहे देवबार कारण और इमान बेसि भीड़ माने कि कम देवबार बजार देखाई दो आपलोक विश्व परिवेश दिवसर कारण गछ उठिसे। इतिमध्ये आमी आही पाइছো और एटू एटा दुर्गा मार मंदिर आमी भितरले सोमाय गइছো रबसुन तार মাজত এটা কথা কইলো এই যে মঞ্চৰ ওপৰত থিয় হৈ থকা বয়সস্থ মহিলাজনী বগা কালাৰৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধা তেওঁৰ এটা কিতাপ যোৱাকালি অৰ্থাৎ 5 জুনত মুক্তি পাইছে শিশুসকলৰ জৰিয়তে। आसलते मेन गुड़ी धरता अभिभावकসকল और আজি जीहेतु शिशु आलोचनी उन्मोचन और एनेकुवा धৰণৰ आलोचनीবিলাক आसलते शिशुসকলক पढ़िबले দিব লাগে खूबेই ভাল কথা गतिके বাইদেউক তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট धन्यवाद जनाइছো और সময়ৰ जेहेतु अभाव ইয়াকে কৈ মই মোৰ সমগ্ৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। धन्यवाद। भंटी तबला बजाब आपलोके चाওক
কত সাথী জ্বলায় আহিলে, কত সাথী জ্বলায় আহিলে, আপনারে আনন্দতে নিজে হারিয়ে, নিজরে তোর চকু পানী নিজে মৰিলে, নিজরে তোর চকু পানী নিজে মৰিলে। শিল্পী মোৰ মনৰে, শিল্পী মোৰ প্ৰাণৰে, শিল্পী মোৰ গানৰে, শিল্পী মোৰ মনৰে, শিল্পী মোৰ প্ৰাণৰে, শিল্পী মোৰ গানৰে, ফুলৰে ছবিৰে, ফুলৰে ছবিৰে, ৰূপৰে তই জুই জ্বলালি নিত্য নতুন ছবিৰে, ৰূপৰে তই জুই জ্বলালি নিত্য নতুন ছবিৰে, চিনাকি তোৰ যুগ যুগৰে ৰবিৰে, চিনাকি তোৰ যুগ যুগৰে ৰবিৰে, আজিৰ দিনালে মানিব না, আজিৰ দিনালে মানিব না, সখী পতালে, সখী পতালে, বিপ্লৱী মোৰ কবিৰে, বিপ্লৱী মোৰ কবিৰে, আজি জাগিৰ জনশতাব্দী, আকাশত আলোকবাদী, অপ্ৰমাদী পোহৰেৰে, জোনাকী বসন্ত জগা, জলা, জলা শিল্পী মোৰ, বিশ্ব দীপালি জ্বলা। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমার আজির জীবন মরণ স্বপ্ন মধুর